बिहेबाट घर फर्किने क्रममा असामाजिक तत्त्वहरूको आक्रमणबाट घाइते भएका एक युवकको उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज एवं अस्पतालमा मृत्यु भएको छ भने आज मृतकको शव घरमा पुर्याइएपछि क्षेत्रमा तनाव सिर्जना भएको छ। स्थानीयवासीले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दै शव नक्सलबारी पुलिस थाना अगाडि राखेर चर्को विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यसबाहेक गाउँलेहरूले नक्सलबारी पानीट्याङ्की राज्य सडक अवरुद्ध गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। अर्कोतिर नक्सलबारीका सिआई सैकत भद्र घटनास्थलमा पुगेर आन्दोलनकारीहरूलाई शान्त गराएका थिए भने सडकलाई सुचारू गरेका थिए। उल्लेखनीय छ, गत मङ्गलबार राति नक्सलबारीको टुकुरिया मोडमा विवाह समारोहबाट शान्तिनगरका 24 वर्षीय चाउमिन विक्रेता जय बर्मन घर फर्किरहेका थिए। त्यसपछि युवकलाई एक्लै पाएपछि धेरै युवाहरूले उनलाई आक्रमण गरेका थिए। उनको टाउकोमा फलामको रडले प्रहार गरिएको बताइएको छ। उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज युवकको मृत्यु भएको हो। घटनाको अनुसन्धानपछि प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरी आज सिलगढी अदालतमा पेश गरेको छ। स्मरण गराइन्छ, उपचारको क्रममा नक्सलबारी सरकारी अस्पतालदेखि बागडुग्राको निजी अस्पताल हुँदै जय बर्मनको उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा निधन भएको छ। आज परिवार पक्षका साथमा स्थानीय बासिन्दाहरूद्वारा उक्त युवकको शवलाई लिएर नक्सलबारी थाना अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै न्यायको माग गरिएको बताइएको छ। আমার ভাগনা বিয়ে বাড়ি ইনভাইট খেতে গিয়েছিল, ওখান থেকে খাওয়ার পথে এসে রাস্তার মধ্যে 10-12 জন অ্যাটাক করে ওর মাথার মধ্যে টায়ার লেবার দিয়ে আঘাত করার পর উনি একাই ছিল, তো ওরা 10-12 জন মিলে আঘাত করে টায়ার লেবার মাথার ভিতরে ঢুকিয়ে ওরা পালিয়ে যায়। তো আমরা পুলিশ প্রশাসনকে এটাই চাই, পুলিশ প্রশাসনের অনুরোধ আমাদের কাছে দোষীদেরকে কর্তম সাজা হোক এবং ফাঁসির আমরা আবেদন করি। 5 জন গ্রেপ্তার করেছে, আরও কতগুলো লোক আছে, তো ওদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা উচিত। এখন পুলিশের সাথে আমাদের দিদিরা এবং মারা এবং ভাইয়েরা কথা বলছে। এখন আমাদের সবাই এলাকাবাসী সবাই আসছে, আমাদের এখানে থানাতে ঘেরাও হচ্ছে। আমরা এটাই চাচ্ছি, আমাদের ভাই ভাগনা সবাই শান্ত ছেলে, ওর আমরা ন্যায্য বিচার চাই। আমি তো বিয়ে বাড়িতে আমি হয়তো জানি না কেন মারা হয়েছে, হয়তো ওখানে বিয়ে বাড়িতে ডিজে প্রোগ্রাম হয়তো চলছে, তক্কা থেকে হইতেও পারে, ছেলেদের তক্কা থেকে হতে পারে। ওরা ছিল রাস্তার মধ্যে 10-12 জন, 10-12 জনের মধ্যে, তো ওরা ভাগনা বাড়িতে আসার পথে ওদেরকে আঘাত করা হয়েছে। আমার নাম অর্জুন বর্মন, আমি ওর মামা হব।